Sambil menunggu yang lain kita mulai saja, enggak apa-apa. Barangkali masih cari kuota, masih cari sinyal, enggak apa-apa, nanti bisa nonton tayangan ulang. Monggo Bapak-bapak, ini pengajian masih taklim Bapak. Nanti monggo di rumah masing-masing, atau selain bapak-bapak yang nonton adik-adik ya bisa sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirah rahimakumullah, yang mana pada saat ini kita belum bisa tatap muka, tapi insyaallah bertatap layar, insyaallah sama saja. Semoga diberi kesehatan, lindungan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, masih diberikan kesempatan hidup sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri nikmat yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih maghfirahnya Allah, untuk ditunggu-tunggu taubatnya pada Allah SWT. Dan kita juga bersyukur, alhamdulillah, masih diberi kesempatan usia. Kita membayangkan bahwasanya kalau sudah nanti pada saatnya kita akan terputus segala amalnya, kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada yang menolong kecuali tiga amal kita, yakni sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak-anak kita yang mendoakan, anak-anak soleh, yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, kita patut syukuri kehidupan kita. Namun di balik itu kita juga perlu ingat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut, kematian, dan hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat mana yang paling baik, ahsanu amala, mana yang paling baik amal perbuatannya. Jadi selain nikmat yang luar biasa, hidup ini juga menjadi ujian yang luar biasa. Allah itu menguji pada kita semua, melihat apakah manusia itu mampu semakin hari semakin baik, atau nabung, paling tidak nabung ibadah, nabung pahala, nabung cari berkah, dan seterusnya. Ahsanu amala juga selain itu adalah dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwasanya amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni salah satunya adalah athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Kalau banyak terjemah yaitu pemimpin kita, atau juga ada yang berpendapat bahwasanya ulil amri adalah seorang yang ahli, satu ahli politik atau ahli mengatur masyarakat, ahli mengatur negara, yakni adalah pemerintah. Ahli agama adalah ulama, ahli perang jenderal, ahli kesehatan dokter. Nah, ini termasuk kita salah satu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kita mentaati ulil amri, para ahli kesehatan, pemerintah, yakni dengan jaga jarak. Di rumah kita belum boleh kumpul-kumpul, ngaji ya dengan berjarak. Ini beberapa, walaupun tidak begitu jauh, tetapi masih belum diizinkan untuk berkumpul, apalagi dalam waktu cukup lama. Insyaallah kita kumpulnya via dunia maya, sama saja insyaallah. Dan juga yang kedua, salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan pada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa, kita berharap dan berjuang semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah
di hari akhir nanti kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah, di malam Jumat ini Sayyidul Ayyam, kita bersama-sama ngaji bareng, walaupun biasanya kita rutinan malam minggu, tapi tidak apa-apa, kita alihkan, coba ganti suasana malam Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulunya penghulunya hari-hari, kita coba jangan sia-siakan malam ini, malam yang mulia, dengan hal yang tidak atau kurang bermanfaat. Tapi kita mari isi dengan hal-hal positif untuk ibadah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa. Moga-moga kita segera usai pandemi, wabil khusus di Indonesia dan juga seluruh dunia. Mudah-mudahan segera berakhir wabah yang merebak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia atau di Banjarnegara juga, tapi juga seluruh dunia. Maka dari itu kita benar-benar berdoa di malam yang mulia ini. Mari semoga dengan kita zikrullah, membaca Quran, bertaubat kepada Allah, moga-moga diangkat wabah ini dari muka bumi. Allahumma amin. Dan di antara amalan malam Jumat ini biasanya kan sunnah Rasul malam Jumat yang non jauh konotasinya kurang baik, kita perbaiki. Di antaranya banyak sekali fadilah-fadilah malam Jumat, tapi di antaranya yang bisa kita laksanakan yang mudah, di antara yang pertama zikrullah, berzikir kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi. Zikrullah, eling kepada Allah, minimal ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Banyak juga diajari oleh para ulama kita, para kiai, para ustadz, kita diajari banyak macam. Monggo yang bisa dilaksanakan, termasuk kita baca Quran juga zikrullah, kita yasin tahlil juga zikrullah, eling kepada Gusti Allah, eling, kita ingat kepada Allah, mempelajari ayat-ayatnya Allah itu juga zikrullah. Dan membaca sholawat seperti tadi saya ungkapkan, bahwasanya kalau kita terus nyebut-nyebut ya Rasulullah, sholawat minimal ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita absen terus sama kanjeng Nabi, insya Allah kita nanti dieling-eling, oh nek absennya, kalau di sekolah absennya penuh, setiap kali kesempatan kita absen pada Rasulullah, insya Allah nanti lulus di hari kiamat, di akhirat nanti kita bisa berhak untuk menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang ditolong oleh Rasulullah. Allah memberikan wewenangnya kepada Rasulullah untuk milih siapa saja dari umatmu ya Rasulullah yang berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongan, yang mana dikiring bareng-bareng. Tak bacakan ya Rasulullah, kurang lebih nanti dibacakan, si fulan ini adalah umatku, umatnya Rasulullah, maka ayo bareng-bareng masuk jannahnya Allah. Allahumma amin. Sekaligus di balik itu juga kita selamat dari siksa api neraka, na'udzubillah min dzalik. Kemudian selain zikrullah banyak macamnya tadi, kita juga membaca Al-Quran. Kalau yang lazim banyak diriwayatkan, banyak diajarkan oleh guru-guru kita, diantaranya surah Al-Kahfi dan juga surah Yasin. Jadi surah Yasin juga termasuk fadilah, boleh kita baca. Syukur setiap malam, setiap hari, setiap kesempatan kita baca Yasin, tapi minimal bareng-bareng menyempatkan waktu malam Jumat kita baca Yasin. Mulai dari yang bisa dulu, oh ya malam Jumat, atau biasanya kita pengajian di malam minggu karena hari aktif, banyak hambatan, banyak pekerjaan, dan juga banyak hal. Jadi malam minggu yang lebih longgar, kita biasanya rutinan malam minggu. Karena ini malam Jumat biasanya karena pandemi jam kerjanya agak dikurangi, insya Allah moga-moga bisa kita bareng-bareng, walaupun tadi katanya ada yang barengan tadi HP ini, tidak masalah. Oke, di antara fadilah surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Man qara'a Yasin
kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini segala sesuatu memiliki inti atau jantung. Manusia punya inti di jantungnya. Kemudian ada HP inti di prosesornya itu, Pak Andi yang di counter itu. Nah, ada prosesor di komputer juga ada prosesornya, atau di mana misalnya kalau di kendaraan sepeda motor atau mobil itu intinya di mesinnya. Quran intinya, hatinya, jantungnya adalah ada di surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah mencatat baginya seperti halnya membaca Al-Quran 10 kali. Allahumma amin. Kita satu ayat saja dicatat 10 kebaikan, 10 pahalanya, 10 kebaikan. Lah dikalikan kurang lebih 6.000 ayat, kalikan 10, 60.000. Kalau kita ngoyo-yo membaca Al-Quran khatam dari Bismillah, dari Al-Fatihah Bismillah sampai An-Nas ila akhirih, itu ya kadang-kadang baca sesurat saja agak kesel, apalagi satu Al-Quran. Ya minimal kita membaca surah Yasin sedengan, tidak kecendekan tapi juga tidak terlalu panjang. Dan selain itu dari Ibnu Hibban dalam Sahihnya ini bahwasanya membaca surah Yasin pada malam hari tidak dikhususkan. Syukur-syukur ya malam Jumat tuh tambah lagi fadilah malam Jumat. Ya syukur setiap hari, setiap malam hari dengan mengharap keridhaan dari Allah, maka ia akan diampuni dosanya. Allahumma amin. Apa yang kita cari di dunia ini? Harta. Oke lah, itu. Tapi apakah itu yang utama? Kemudian apa yang kita cari? Pahala, oke. Tapi kita perlu ingat lagi di surah Al-Fajr itu disebutkan bahwasanya kalau kita ingin masuk surga, ingin dianggap oleh Allah ahli surga, itu tidak melulu, tidak hanya yang banyak pahalanya, tapi apa? Satu hal yang diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu Allah radiyatan mardiyah, kita ridho dengan ketentuannya Allah, segala hukum-hukumnya Allah kita ridho, rela, dan dengan keridhaan kita atas takdir yang Allah berikan apapun itu, insya Allah Allah bakal ridho. Maka kemudian konsekuensinya adalah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hambanya Allah yang ahli ibadah, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surganya Allah. Allahumma amin. Itu yang kita cari. Mbok pilih dengan nonton HP, nonton YouTube yang bermanfaat, insya Allah, wah, alhamdulillah kita satu hal ini yang diridhoi Allah. Siapa tahu moga-moga itu adalah jalanan kita bisa masuk surganya Allah. Allahumma amin. Nah tadi disebutkan kita di awe-awe, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram, jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu? Bagaimana caranya bisa diawai oleh Gusti Allah untuk supaya kembali dengan keadaan yang ridho dan diridhoi? Kita perlu ingat dalam suatu ayat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Eling-eling uduh menungso bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikir juga kalau untuk pelajar adalah mempelajari ayat-ayatnya Allah. Di mana? Al-Quran yang tulis di dalam Al-Quran. Di mana lagi ayat Allah? Seluruh dunia, seluruh muka bumi. Apa yang bisa kita lihat, kita pelajari. Oh alhamdulillah, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan diri saya yang sehat, diri saya yang bisa melihat, mendengar. Oh bagaimana bisa melihat dengan mata? Dengan mata menangkap sinyal cahaya, kemudian diproses di otak. Siapa yang bisa bikin itu? Itu termasuk zikir. Kalau kita sudah sampai ke situ, insya Allah tatma'innul qulub, hati kita tentram, diawai oleh Gusti Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah
irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita sudah tanpa ilmu qulub, insyaallah apa saja ketentuan dari Allah ya tentram lah. Nggih, kersanipun Gusti Allah. Nggih, kersanipun panjenengan duh Gusti Allah. Insyaallah kula rimba, insyaallah apapun ketentuannya dari Allah. Seperti itu. Moga-moga kita bisa menuju ke situ. Proses sepanjang hayat, tidak ada yang instan. Mie instan pun harus digodok dulu paling tidak 3 menit, belum selesai ditiriskan kalau mie goreng misalnya, atau disisihkan kemudian dikasih bumbu-bumbunya, dikopiok dulu baru kemudian disajikan. Kadang-kadang masih belum cukup kasih nasi dan sebagainya. Oke, makanya biasanya kalau Yasin tahlil ada medangannya nggih, medang piyambak-piyambak monggo. Oke. Kemudian satu lagi tentang surah Yasin, ini dari hadis riwayat Abu Daud, itu bahwasanya barang siapa membaca surah Yasin dan As-Saffat atau bisa memilih pada malam Jumat khususon, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Jadi yang punya hajat, yang punya keinginan, mau Yasin, syukur ditambah dengan surah-surah yang lain atau dikhatamkan sekaligus, insya Allah itu juga sangat baik. Yang punya hajat, misalnya saya pengen ketemu jodoh dan sebagainya, baca Yasin. Itu kata guru saya seperti itu, kata Pak Yai saya juga seperti itu, orang tua saya juga memberikan wejangan, kalau punya hajat, punya keinginan, baca Yasin. Kalau belum tercapai, belum terkabulkan, baca lagi, mungkin dosisnya kurang. Kayak kalau kita kalau misalnya pusing biasa cukup misalnya dengan botrek katakanlah, tapi bisa jadi kita sakitnya itu migrain, pakai botrek bukan bukan iklan gendon sewu, pakai dosis yang lain, atau karena hal lain kita check up ke dokter ternyata ada penyakit yang lain, maka dosisnya lebih. Nah itulah, jangan kemudian wah saya doa pada Allah kok tidak dikabulkan, oh mungkin dosisnya kurang atau mungkin ditunda dulu. Oh caranya wong ngamen kadang-kadang suara nelek atau mengganggu misalnya walaupun suaranya bagus, wes langsung kasih. Atau mungkin kadang-kadang kalau kita di bis atau mungkin di rumah atau di mana, kok penyanyinya bagus, pengamennya bagus, oh iya nanti dulu, tak nikmati dulu, itu Gusti Allah seperti itu, nikmati dulu. Oh indah itu, doa-doamu indah semua, makanya nanti dulu, nanti bakal dikasih. Utawa astajib lakum itu pasti, tapi nanti, oh ya. Atau mungkin tadinya dikasih kotaan itu foto, biasanya kalau di wisata kan 5.000 satu foto, wah karena bagus, treatmentnya bagus atau pelayanannya bagus, ya udah kasih 10.000. Wallahu a'lam bishawab. Nah maka dari itu mari kita membaca Yasin seperti hobi kita, insya Allah banyak fadilahnya. Walaupun menurut sebagian ulama, hadis-hadis yang saya bacakan tadi ada sedikit problem, atau mungkin ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Itu tidak ada masalah, insya Allah jumhur ulama, para ulama kebanyakan sepakat menjadikan hadis apapun itu, selama bukan hadis palsu, itu adalah fadhailul a'mal, keutamaan amal. Selama itu dipelajari dulu, oh ternyata baik, baca Al-Quran manapun itu pasti baik, bahkan satu hurufnya saja sudah dihitung 10 pahalanya. Insya Allah tidak ada ibadah, tidak ada amalan baik yang sia-sia. Insya Allah selama kita niatnya satu, mengharapnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap ridho yang lain, tidak mengharap ridho Roma dan sebagainya, tapi kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai radiyatan mardiyah. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, Allahumma amin. Dan juga yang bisa kita lakukan pada malam Jumat adalah berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk mukminin wal mukminat, wal muslimin wal muslimat. Ditambah lagi al ahya'i minhum wal amwat, itu yang kita biasa diajari oleh guru-guru kita, para yai kita, para ulama kita, didoakan semua. Karena apa? Menurut pendapat saya adalah kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri rasanya egois, rasanya kok maneman.
Kenapa tidak tetangga atau yang terdekat dulu, keluarga, orang tua kita, kemudian masyarakat, seluruh dunia. Bahkan tidak menutup kemungkinan walaupun beda server bahasa anak mudanya, yang belum beriman kita doakan. Nggak apa-apa. Kayak pelajarannya Rasulullah waktu di Taif itu kan dilempari batu di wah pokoknya berdarah-darah, tapi oleh malaikat Jibril, wah ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan gunung ini ditumplakkan kepada mereka, tumplak, tapi enggak, moga-moga nanti anak-anak mereka diberi hidayah oleh Allah. Termasuk juga kaum kafir Quraisy di Mekah, biasa setiap kali jalan dikasih duri-duri, dilempari batu kotoran, tapi enggak, dengan kesabaran, dengan doanya Rasulullah, insya Allah semuanya diangkat sampai terwujud Fathu Mekah. Nah itu, jadi kita tidak bisa menyaksikan, bisa jadi seperti pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib, walaupun tidak sempat bersyahadat, tapi itu adalah seringan-ringannya siksa di neraka, yaitu pamannya Kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib. Itu di dalam hatinya, di lubuk hatinya kecil, di situ ada keimanan tapi belum terungkap, tidak masalah. Dan Rasulullah tidak menghukumi pamannya sendiri kafir dan sebagainya, tidak memerangi pamannya sendiri Abu Thalib, tapi memerangi kaum kafir Quraisy pada zaman itu karena diserang duluan baru kita menyerang, reaksi. Jadi tidak boleh umat muslim menyerang duluan. Sekian, itu seperti biasanya kita isi mauidhah hasanah dulu, dan seterusnya mari kita membaca Yasin dan tahlil seperlunya, insyaallah sesuai dengan hobi kita niati. Diawali dengan syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita bersama-sama diawali dengan al-fatihah. لرضا الله ولشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم الإخوان والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين ثم إلى روحي شامل القدر جلال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أبانا وأمهاتنا وجدنا وجدنا ونخصوصا إلى روحي. Monggo disebut pihak-pihak orang tua kita, disebutkan, kita doakan guru-guru kita, para alim ulama kita, keluarga kita, didoakan semuanya moga-moga selamat fid dunya wal akhirah. Kita doakan bangsa Indonesia selamat, diangkat wabah, diangkat balaknya dari muka bumi ini. Kita doakan seluruhnya mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat di seluruh dunia, kita doakan semuanya, semoga kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah, diridhoi oleh Allah segala langkah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الدين آمين. تقبل الله منا تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونؤمن لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك الشمس ضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فلا عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك وكلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود
لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bersama-sama berdoa pemirsa di rumah untuk mengamini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووالدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berselawat seperti biasa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahi maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita, hajat kita, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah yang terbaik dan juga segala yang kita laksanakan yang terbaik yang bisa kita lakukan semoga segalanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Monggo Bapak-bapak biasanya kalau di pengajian kita medangan nggih medang piyambak-piyambak monggo seadanya. Saya minum dulu. Alhamdulillah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan melalui live streaming YouTube ini. Moga-moga bermanfaat. Semoga bisa mengganti pertemuan tatap muka kita dengan tatap layar. Semoga ya segala yang kita laksanakan dirubah oleh Allah. Kemudian saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kayak biasanya YouTuber biasanya monggo mudah-mudahan channel pribadi saya bermanfaat, bisa like, subscribe dan bisa komentar barangkali ada saran kritik yang bisa bikin perbaikan selanjutnya untuk acara selanjutnya, bisa untuk diberikan kritik saran yang membangun. Mudah-mudahan melalui channel ini saya juga ingin beramal jariah. Insyaallah doakan supaya channel ini berkembang, bisa bermanfaat untuk pertama diri saya, kemudian keluarga dan semuanya pemirsa sekalian, moga-moga bermanfaat. Oke, akhirul kalam. Tsumma astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. End stream.